Что-то... Ой, простите меня, пожалуйста. Простите за все. Так, что-то какое-то что-то шоколадное. Estoy saliendo otra vez. Vale. Izquierda. Ay, perdón. Ya. ¡Ah! ¡Qué mal! Ой. Простите. Да бля, да где? Я сейчас шиза начнется. Debería de acabar primero con el lagarto. Ah, bueno, ya está. Acabó con el rebote. Ya, le atacamos así. 15. No le hace nada. Ay, perdón. Bien. Al final le coges el truco. Perdón. Ay. Pam, pam, pam.